paz superior es implantan en la imaginación. Recordando nuestros orígenes. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. La memoria en términos colectivos, ¿qué es? Es dejar una historia escrita. Siempre lo han hecho en piedra y por eso se han preocupado tanto de destruir la piedra. ¿Para qué? Como dice el primer ítem que está en el documento de la NASA Blue Beam Project, es destruir lo que es la memoria arqueológica de civilizaciones antiguas y reinterpretarlas junto con los escritos sagrados, diciéndole al público que lo que se había leído en la Biblia, en el Torá, en esto, en aquello y en lo otro, estaba mal interpretado y que en realidad hacía alusión a extraterrestres. Eso lo dice la NASA Blue Beam Project en 1980. ¿Y por qué vino en el 2012 el boom de alienígenas ancestrales? Incluso el movimiento terrorista ISIS entra al templo de Baal y lo destruye completamente porque los acusa de que los dioses sumerios eran paganos. ¿Por qué aparecen los Anunnakis y un Sicaria Sitchin? Para reinterpretar Sumeria, que es el origen, al menos después del último reseteo, sea diluvio, sea un Mad Flood, lo que sea, arqueológicamente es Sumeria. No sabemos a nivel escrito, porque sí está en tablas cuneiformes y demás. Es más, la NASA Blue Beam Project, si bien se desclasifican en la década de los 80 del siglo pasado, la primera idea sobre un enemigo invisible fuera de este mundo como una excusa para una nueva alianza mundial viene ya desde 1915, como bien exponía Bill Cooper, de la mano de uno de los padres fundadores de la educación norteamericana, John Dewey, que en 1917 presentaba la idea esta de tal vez si nosotros generamos la amenaza externa, podemos unir a la humanidad en un mismo objetivo. Paradigma funciona siempre y cuando la gente crea en él. No hay piedad para hacerte creer, ¿no? Un mito. A recordar algunas de las cartas de Steve Jackson, ¿no? Recordemos que ya se hablaba, ¿no?, en tantas otras cuestiones, de la idea de las abducciones alienígenas a funcionarios. El pictograma de un alienígena dando dinero y varios gobiernos pidiéndolo, ¿no?, como una limosna, es el tema de que se maneja mucho por detrás. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, ¿no? La propia iglesia, bueno, si existen los extraterrestres hay que darle una explicación desde el paradigma religioso, porque Dios entonces también hizo a los extraterrestres, no los hizo a los extraterrestres, cómo viene la mano desde ahí. Todo esto está en relación. Y después recreando el mito a través de series de televisión como es, por ejemplo, Alienígenas Ancestrales, La Guerra de los Anunnakis, Sicaria Sitchin, ¿no? La reinterpretación del arte, de la anunciación de María a esto es un rayo de inseminación artificial cósmico, cuando en realidad te dice esto es una nave, vos lo ves en detalle, estos son ángeles. Estos son naves porque fíjense la forma y tiene una imagen de un ser internamente. Y bueno, sí, pero también se describía a la luna como Selene, se la dibujaba como una mujer, y también se interpretaba al sol como Helios y se dibujaba un hombre. A veces en un carruaje, a veces dentro de el disco que emite rayos, tanto el sol como la luna. Se está cumpliendo esa fase de la NASA Blue Beam Project. Obviamente que se está cumpliendo. ¿Sí? Acá hay varias representaciones del sol, como Helios, como Apolo, como como aquel, como el otro. Claro, representaciones de Selene también, lógicamente. Incluso las auroras boreales también se representaban con alas verdes o con imágenes en color verde y demás. El resto es esta reinterpretación de la cual se basa el primer ítem de la NASA Blue Beam Project. Vamos viendo que estamos ante la creación de un mito moderno
como bien describe Jung en su libro, ¿sí? Un mito moderno, los platillos voladores. En castellano se lo conoció como de las cosas que se ven en el cielo, un mito moderno de las cosas que se ven en el cielo. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. My name is Carol Rosen. I'm an educator who became the first woman corporate manager of an aerospace company, Fairchild Industries. I'm a space and missile defense consultant. I've consulted to a number of companies, organizations, government departments, even the intelligence community. I was a consultant to TRW, working on the MX missile. So I was part of that strategy, which turned out to be a role model for how to sell space-based weapons to the public. And I founded the Institute for Security and Cooperation in Outer Space, a Washington, D.C.-based think tank. I'm an author and have testified before the Congress, the President's Commission on Space, and to a number of committees of that kind of relevance. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Wernher von Braun in early 74. But he assured me that he would live a few more years in order to tell me about the game that was being played, that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself. Von Braun had a history of working with weapon systems. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea, and about the alternatives that are available. And as practically a deathbed speech, he educated me about those concepts and who the players were in this game. What was most interesting to me was a repetitive sentence that he said to me over and over again during the approximately 4 years that I had the opportunity of working with him, and that was the strategy that was being used to educate the public and decision makers, and the scare tactics, the spin that was being put on a weapon system. And that was how we identify an enemy. The enemy, at first, he said, the enemy against whom we're going to build a space-based weapon system that he thought was a ridiculous idea, unnecessary and very dangerous, not to mention too costly, etc. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. A lie. I think I was too naive to know at that time the seriousness of the nature of the spin that was being put on the system. And now the pieces are starting to fall into place. We're building a space-based weapon system based on a premise that is a lie, a spin. I have concluded that it's based on a few people making a lot of money and gaining power. It's about ego. It's about a few people who really are playing an old, dangerous, costly game for their own pocketbooks and power struggle. That's all it is.
esférica, este reino es plano. La tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del domo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvídate del espacio exterior, es implantan en la imaginación